नमस्कार जय श्री राम मु अजित आप मन स्वागत कर मो चैनल पुनः ब्लॉग को आज मुझे पहुँची गली मो बड़ मौसी घरे कहीं मो आज मो भाई आज रिंग सेरेमनी से मो भाई आज प्रिपरेशन हो सेंट फेंट गोटा कौन डेनफ्लोर सेंट फेंट पकई रेडी हो भाई आमर से आमर एपटे कौन कार्यक्रम चल सब देखिए आप चलो देखिए एपटे रिंग सेरेमनी सब प्रपोजल चलती गाड़ी ठिया गला एपटे लड्डू पेटी हाँ समस्ते तरबर बाहरी पूरा कारण डेरी होगा से समस्ते पूरा शीघ्र बाहरी गले भाई पैंट पिंधि कि एपटे मो माउसी सजपटा है जे रिंग सेरेमनी जावाई तार ननंद ताको सजे दूँ तापर को चलो देखा आमर भाई एपटे जोता पिंधार व्यस्त ए जोतार भाई नुआ काली आसला बोधे काली काली भाई काली नुआ जोता 4 मास बड़ शिशु भाई ठीक जावाई रेडी आम दीज भाई भाई पूरा व्हाइट व्हाइट सार्ट पिंधा आम भाउज यहाँ मुदी आस रिंग सेरेमनी आमर मझिया भाउज मुदीटा आसी देखी आप मुद्रा केमती आपको केमती लगुच मो कमेंट सेक्शन निश्चित भाव जनइबे मुद्रा केमती आमको तो भल लगुच एपटे आम बड़ भाई शिवा भाई बाहरी आसले मुद्रा समस्त पसंद कले आम पसंद करूँ आम माने भाई मैंने कौन कह ग्रुप मैंने कमेंट सेक्शन जनइबे पछे आमको बाबू नाई भावना शीर के बाहर सियाड़े पलू आम खाली कति हस नाच कर पलाऊ पटे खाली आम गुनर आम घर बाहरी आसलु आम चलु मंडप भाई कौ मंडपटा मुनि गोसाई मंडप सागर रोड पाखे मुनि गोसाई मंडप सेपटे आमर माउसी घर सब सेपटे बुले पड़े एपटे बैक चलते बैक आज बहुत गरम से बैक गले प्राकृतिक पवन गोटा गीत बुली जीव पहुँचे सेरेमनी शिशुआनंद गोटे केक पार्सल नहीं जीव आता सहित पार्टी बम एपटे आम भाई मैंने भी पलि रिंग सेरेमनी को सेलिब्रेशन करने चलो देखा कौ केकटा नवा देखा केक ऑर्डर दिए चले ये हूँ आम भाउज आम मानी भाउज केक दे यहाँ आम अलरेडी केक आम अलरेडी ऑर्डर दे पार्सल माने पैकिंग सरीगला विश्वनाथ भल चाट है देख बढ़िया समीर आउ मामा रिंग सेरेमनी पे आम केक देखी आमर सिटी मिलानी यहाँ बाबा चॉइस सेंटर रु शिशुआनंद प्लाजा पार्टी बम नहीं जावा सीट पार्टी बम नाला कैंडल छुरी आ पार्टी बम दीटा हो पार्टी बम सब आसीगला भाई भाई आम चप्पलटा छिंडी जाए तो फेबिक मारे एपटे फेबिक से दुकान थो फेबिक मारे चलो नाच कहीं कल कौन हम सत कथा कौन नुआ चावल भाई हाथ से चप्पलटा टी छिंडी जाए फेबिक मारदे कि गला लोक जापर कहीं से कौन ढो ढो आस आम मऊसा मो मामू आज आगुरी आसी पहुँची गले बर्तमान फोटो उठे हाइलाइट करना भीतर ब्लैक कहीं मु जानी कौन व्हाइट भीतर ब्लैक बंका पटे आसिले मंडप पहुँचल आदिकवि भवन
मौसा आमर आगुरी आसी रेडी बसी आगुरी आसिकी रेडी तो तुम रेडी एते जाम पूरा जाओ हम भाई आगुरी आसी बसी केक केक टा कोटो की दही बरा गुलाब जाम एटा स्प्राइट भाई कौन आइल आम भाई भाई बसवाई रेडी ये बैनरटा हो रिंग सेरेमनी विमला समरेन्द्र गहना चली दिव्य सिंहदेव महाराजा 65 अंक 67 अंक सन 1430 साल 31 साल इंग्राजी 5/2023 मध्य दिन लिखिलु विशेष केक दीटा केक रेडी होगा एपटे आमर आमर भाई आसीगला आमर रिंग सेरेमनी पे आसीगला भाई आमर ये एपटे आम भाई बर्तमान आसी बस पड़े सहित भाई भी एपटे आसी ठिया पड़ते एपटे आमर भाउज सजबाज आस मैं टिके साइड दे टिके साइड दे सीसी खान सीसी एपटे नुआ भाई आसी बस पड़ी आगे कहीं छिड़ा हल आगुरी उठुनु पटे बसी जा चलती गुनु बस गुनु बस आराम करना डेरी कहीं गल ना कटा आराम 1 2 3 Thank you.
फैन दियो मैं फैन टे मार दला सुई तू मोर मोबाइल भाई ना ठीक है समझ मते तुम की जानना मणि ए मणि एपुडी 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 ना पछि दे सेटा मो हात पछि दे हात पछि दे पट्टा धरि पइछ हेलो सेबो गाले लागि जब मणि के चाटी पकाउँ भारी टेस्टी है हाथ डाँड रिंग फिंगर आसुना तुम आमर मामू जाकि मुदी पिंधा गले भाई आसे भाई भाई से सुकार पर चौरा मुर चौरा पाखे पूजा होता से मामू पिंधे ना चौरा पर पूजा नहीं ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଚୁଏସନ୍ ଟି लाइट आउनु ना भाइ हस टिके
ଭାଇ ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଓକେ ଆମ ବଡ଼ ଭାଉଜ ପଚାନା ଆଉ ଥରେ ପଚାନା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପଚାନା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ପାଟି ଭାଉଜ କର ନା ଆଜ କାହିଁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ କିଏ ଅଛି ହଁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବ ଭଲ ନା ପଛରେ ପୁଣି କହିବନି ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବନି ଓହୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଆସି ବସିଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଖାଇବା ଗଲାଣି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମ ପରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଖଟା ମୋ ମାଇଙ୍କ ପୁତୁରା ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଚିକେନଟା ତ ମେନ୍ ଆମର ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚିକେନ ନା ମଟନ ଚିକେନ ପଚାରିଲା ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ମଟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଚିକେନଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ମୁଁ ଟିକେ ସାଧା ଖାଇବାଟା ପସନ୍ଦ କରେ ଆଇଁଷ ଅଛି କାହିଁକି ସାଧା ଖାଇବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କେମିତି ଭଲ ହେଇନି ହଁ ଆମକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ହଁ ହଁ ଭଲ ହେଇ ତ ଆମ ଭାଇକି ମନା କଲା ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଁଷଟା ଖାଉ ନା ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନା ନା ଚିକେନଟା ଭଲ ହେଇଛି ତ କଥା ରାଗଟା କ'ଣ ସମସ୍ତେ ରାଗ ଖାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ନର୍ମାଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡାଲିଟା ଭଲ ହେଇଛି ଆମ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୋଟେ ହୋଟେଲର ଗୋଟେ ବଡ଼ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲର କୁକର ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସିଏ ରୋଷେଇ କଲେ ହିଁ ଖାଇବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ପାଣି ଖୋଲିଛ ମୁଁ ଖୋଲୁଛି ରୁହ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ଅଛି ବା ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଭାଉଜ ଖାଇଲେଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ସରିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇ ପିଇ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା ଖାଇ ହାଇରାମରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବାର କାରଣ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲ କାମ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲ କାମ ଚାଲିଛି ପୁରା ନଈକୁ ପୁରା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନଈରେ ପୁରା ଆମର ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଫୋଡ଼ି ପକେଇ ପୁରା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରେ ମାନେ ନଈ ଗୋଟେ କୂଅରେ କାଠ ଫାଠ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଏପଟ କୂଅ ବିଟା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁ ଚାଲନ୍ତୁ କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କାମଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏପଟେ ଖାଲି ବାଇକ୍ ଗତାୟତ ହେଉଛି ଆଉ ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଜେସିବି ହାଇବା ଏସବୁ ମିକ୍ସର ମେସିନ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏପଟରେ କାମଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ପଟେ ନଈ ଆମ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏପଟେ ଚାଲିଛୁ ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାଠ ପୋଲଟି ଆରମ୍ଭ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପାଣି କେମିତି ଦ୍ରୁତ ଗତି ଚାଲିଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଆମର ପୁରା ଅତି ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲ କାଠଟା ପୋଲ ବନା ହେଇଛି ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ କାଠଟା ପୋଲ ବନା ହେଇଛି ଏଠି କାଠ ପୋଲଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେତେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଏପଟେ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ କାଠ ପୋଲ ମଉସା ଏଠି ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପୋଲ କାମ ଏଠି ଚାଲିଛି
ଆଉ କ'ଣ କହିବ କିଛି କହିବନି କାହିଁ ଆମର ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ମାଉସୀ ଘରଟା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭଁସର ଗାଁଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଁସର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି। ଆମ ତାଙ୍କ ମାର୍କେଟ ହେଉଛି ବିଲହଟା ମାର୍କେଟ, ବଡ଼ ବଜାର ତାଙ୍କର ଏଠି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ବି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଜିତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଯାହା ବି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ବାଏ, ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।